everyone. I'm Crystal Stephanie Effer and I'm the reporter of Group 4. So my topic is social relationship in middle and late adolescence. So what is social relationship? So social relationship tend to be less intimate with lesser self-disclosure involved but may still be exclusive and may demand certain levels of loyalty as a fraternities or religious organization. So, ang mga relasyon or mga mga panlipunan is may mga ara ka nga pa time ka no na mas hindi malapit o mas hindi personal na may may gamay nga bubukas ng sarili. So, ngunit maaring eksklusibo pa rin at maaring humiling ng mga antas ng katapatan tulad ng fraternidad or relihiyosong organisasyon. So, next naman is social influence. So, social influence is defined as things such as behavior, actions, attitudes, concept, ideas, communication, wealth, and other resources that bring about changes in the beliefs, attitudes, and or behavior or person as a result of the action of another person. So, tinutukoy bilang isang bagay tulad ng pag-uugali, aksyon or sa loobin ng konsepto, ideya ng communication ng kayamanan mga other mga sanggunian na dudulot ng pagbabago sa imo sa imo paniniwala or sa loobin or sa attitude sang isa ka tawo sa bilang resulta ng aksyon ng ibang tao. So, amula na guys. Thank you so much. Good morning everyone. Today we are gonna tackle about the types of social influence. The three types of social influence we have are compliance, identification, and the internalization. Number 1. Compliance is when a person seems to agree and follows what is requested or required of him or her to do, but does not necessarily have to really believe or agree to it. Example, kung sugoon ka sang miga mo nga updan mo sa pakantin, kinapati mo iya nga sugo. That is compliance. Number 2. Identification is when a person is influenced by someone he or she likes or look up to, like a movie star, a social celebrity, or a superhero. Example, may gina-idolize ka nga isa ka tawo, tas ginasunod mo siya mamayo-mayo kag magiyo-giyo. That is identification. Number 3, internalization is when a person is able to own a certain belief or act and is willing to make it known publicly and privately. Example, sang una ga-vape ka pa, pero may nakita ka nga news about sa ano makaapekto sang vape sa tao, then na-realize mo nga sala gali ang mag-vape. Amo na sang isa ka example ka internalization. Social scientists and psychologists identified other types of social influence. Number 1 is conformity. Conformity is a type of social influence that involves change in behavior, belief, or thinking to be like others. Ang conformity kuno is ara ang change ka sa imo nga behavior or belief para mag-match ka sa iban or sa imo nga friend or group. Number 2 is conversation. Conversation occurs when an individual wholeheartedly change his or her original thinking and belief, action, and attitude aligned with those of the other members of a group. Ang conversation is ara ang gina-complete mo adapt ang imo nga new belief or imo nga new behavior.
Number 3 is minority influence. Happen when a bigger number of people are influenced by a much smaller number of group, and when our minorities way of looking at and doing the things are accept. Ang minority influence kuno is a small group affect the majority's behavior. Number 4 is reactance is when there is a willing rejection of social influence being exerted on an individual or group. It is also known an anti-non-conformity. Ang reactance naman niya is resisting social pressure or influence. Examples ng reactance is a teenager refuses to follow a fashion trend just because everyone else doing it. Number 5 is obedience is another form of social influence wherein a person follow what someone tells him her to do. Ang obedience naman niya is the follow ka direct introduction from an authority. Number 6 is persuasion is used by one person or group to influence another to change their belief, action, or attitude by applying to reason or emotion. Ang persuasion naman niya is convincing someone to change their belief or action. Example is sa politician persuades voters to support a policy by presenting strong argument and emotional appeals. Leadership and Theory, Chester Bernard. 1938 defined leadership as the ability of the person in position of authority to influence to others behave in such a manner that goals are achieved. So gina-define ko ni Chester Bernard nga leadership kuno is isa ka ability, isa ka tao nga may authority nga maka-influence sa other people or person nga mahimo nga bagay or kinahanglan or mahimo mo nga mga goal. Like for example, gingaan mo isa ka group project then gin-assign ikaw nga ma-lead. So as a good leader, instead nga maging bossy ka, you will influence your group member to work together by to everyone idea assigning the task fairly and encouraging to everyone to contribute. So amo ni isang way nga inyong nga maka-achieve ang inyong goal nga matapos ang inyong group project. That's it. Theory of leadership. Number 1. Triet's theory define leadership based on certain personality traits which are generally suited for all leaders, such as decisiveness, persistent, high level of self-confidence, and assertiveness, among others. Triet's theory o ang teorya sang katangian. Nagato ang mga pagka-leader ay natural nga katangian sang tawo. Natural na kuni ang pagka-leader o isa ka leader sang isa ka grupo sa mga tawo. Kagini nga teorya, isa ka paraan sang pag-unawa sa mga katangian sang isang pinuno o leader. Ang mga halimbawang ito nagapakita nga ang mga katangian sang isang leader ay mahalaga sa pagtatagumpay sang isa ka organisasyon o komunidad. Number 2, behavioral theory. That leadership, behavior, and that leaders are defined according to certain types of behavior they exhibit. Ang pagkamabuting leader ay matutunan sa pamamagitan sang pagkilos kag sa ilang nga asal. Ang pagpakita sang mga leader ay natututo sa pamamagitan sang ang ilang nga kanilang mga kilos kag mga asal kag nga ginahimo.
Example, may isa ka tao nga isa siya ka leader sang kumpanya, ginapakita iyang nabalaan kag mga karanasan sa iyang mga empleyado. Number 3, participative theory. The opposite of an autocratic leaders, the participative leaders involves other people to make common decision. Ang amo naman nga teorya nagapakita sang mga desisyon naman niya kung paano maghimo kung paano nila i-handle. Ang participative theory o ang teorya sang pakikilahok. Ang mabuting leader ay ginahimok ang grupo nga lumahok sa paggawa sang desisyon. Ang participative theory ay tumutukoy sa mga paraan kung paano aktibong makikilahok ang mamayan sa mga gawaing mapabuti sa pamamalakad sang gobyerno kag sa pamakanan sang buong bansa. Ari naman nga teorya nga may isa kuno ka leader may gusto yang mangita sa mga iban nga upod para maghimo sa isa ka desisyon. Situational theory assumes that there is no one style of leadership and that leadership behavior is based on the factors present a situation and usually takes into consideration how followers behave. Ang estilo sang pamumuno ay kinahanglan mabag-o depende sa sitwasyon. Ang isa kuno ka estilo dapat nga hindi lang sa isa ka desisyon ang depende man sa pagbag-o sang mga sitwasyon. Number 5. Transactional theory state that leadership involve a transaction and negotiation of resources or position and usually employs rewards and punishment. Ari naman niya nga may mga rewards kung may maya kang nahimo, kag may punishment man kung may ginalabag ka mga batas or ano man da. Ang pamumuno ay makabase sa gantimpala kag parusa upang makamanatili sang kaayusan. Muna nga may mga parusa kag mga kay gusto nila ang isa ka bansa or isa ka organization mang maayo kag may kaayusan. Transactional theory isang epektibong pamamaraan sang liderato pero kinahanglan man sang mga leader na magpakita sang mga katangian sugod sa pagiging mapagbigay, magiging malikhain kag magiging makakatiwalaan. Dapat mayara gagid nga dapat mga tagkagid kung sino man da ang may kinahanglan kag dapat malikhain kami ni sa tanan nga sa mga problema dapat may solusyon kaman kag isa pagid ang pagiging makakatiwalaan. Dapat ka makatiwalaan ka sa isa ka taho or isa ka grupo para maghandle sa ila. Transformational theory involves a vision which a leader uses to rally support from followers, and the role of the leader is in motivating others to support the vision and make it happen. Ari naman niya nga theory ang transformational theory. Doon nagapakita naman siya sa mga suporta para sa isa ka grupo, isa ka organization. Ang leader ay may kakayahan nga hikayatin kag inspirahin ang iban upang mapakita ang pagbago. Amo naman niya nga theory ang ginapakita nga sa pagbago sa isa ka butang or isa ka organisasyon kung isa ka bansa. Thank you.